মাই ৰিচাৰ্ছ অফ দ্য মৰ্নিং এভৰিৱান ইনাও স্যাৰ আপুনি শুনি আছে না তো আপুনি এইটো অনমিউট কৰি কিনে আজিলা সেশনটো আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰি ল'বি yes Okay, ইনাও sir. স্যার Okay, sir. Thank you, sir. My Richard Shaya, good morning. सबसे आगे ईश्वर के धन्यवाद दिया से for blessing this beautiful day and time. Respected our MD sir, Sir Prem Limbu, great upline Kiman Jonase सबके thanks दिया से. Special thanks to Miss Kelly for giving me this opportunity. अजिला program तो एकदम बाल पर करवले से. So I request all the team members to be patient. Aro last tak sai divi koigen na itu request kura ase. Ajila topic to secret of my business. Ma'am Lanu Menla, Double Diamond Director, Tai pra kobile ase. Tai la mon pra, khushi pra, ekdam bal pra kobile ase. So I request all the team members to be patient. Aro last tak hunivi koigen na itu request kura ase. Also একবাৰ আমি কান সব ক্লেপ কৰি কিনা মেম কে ওয়েলকাম কৰিব Just morning. Just morning, everyone. মাই ৰিচাৰ্ছ Hope মৰ্নিং Manu Hawa Sunyasana. হয় Aki isor ki bishi thanks. Tiasi ay itula opportunity pa karni. Aro hala upline kangi itula opportunity wiki dia karni. Aji mula experience aro kina access hoishi itu apni khan logo tibi olop share koribo bina. Yati aina se. আপনি খালা expectation নিচিনা তো মই কব না পারিব যদি মই like experience ওপৰতে হে আপনি খান কি পইণ্ট একটা দুইটা শিওর করব মন যে আছে তো পানো মইলা হাওয়া শুনি আছে না first to মই my research টি কিলি join কৰিছি ইটো লাবৰা start কৰি না মই আপনি খান অলপ topic শিওর করব মন যে আছে first day মই my research টি কিলি join কৰিছি বুলি alak field di bisi birai si alak company kan noisi buli moi alak itu private sector kan dibi polisi dibi tabe moi la income kan noisi buli moi pura laga di iku alak ekta satisfaction noisi buli moi la income kan lo dibi ikta saganai dibi moi my research ti tapichile Look, si anak ekta na mam lowadi ano nodin kalodin lo pa kina no shu anak alak man pa nodin lo pa kina alak kuchi ekta aro itu bra income yadi bra my research bra ahalaga palaga to be alak kushi ekta yadi my research ti ahigina pai thakise aro sa field di thaga time ti to moi inika opportunity kan bi iman to thaka nai aro moi la life di struggles noise nigara challenges kan bishi thakishi holibi my research ti ara bichi de do itu one by one moi kan challenges kan really struggles kan bi moi pare buli laga muka like I mean moi la opportunity kan bishi paishi na Koi mukhan kubo hili housewife ekta he ase aro maike ekta he ase to mukhan free bi na thaki aro utai to mukhan time khan bi iman to available hoy holibi mukhan itu pan sob kam
Participate inika aje moi ki laga jaka de session gi ase chance can be shibai tai. First I research na pa hindi ko anak kon can be aro alak like company kan to bisi join kuri gina taisi. Believe yade mo kan upline kan be pal taisi. Kana upline aro system kan aro mo kan ki training dia kan to be trainers kan to be bisi pal taisi. Itu mo bisi bisi pa to mila upline matin start bisi ini things ko to be portan hoy na. Kile mane spoon fiti moi ki ati pe tagisi ala company kan di do mohan ki inika aro upline kan brabi mohan ki to guidance kan bi pa nai ala company kan mila ala feel kan de do mohan ki guide pura puri bi noishi bi mohan ki dakan pura support system kan bi iman to napai kena tagisi to karne achievement kan aro sus puri bi chance iman to napai kena yadi my research di aigena system kan bi iman easy thagishi pansu korne easy ase aro dusra company sab di tu yati laga bi easy thagishi moi yati easy to korne bishi aro mohan chikena kurishi system lo di follow kurigena kurishi bole yati laga do easy thagishi aro like shortcut bra jaha ekta nishina feel kuri thagishi aro third thing do moi laga challenges can be bishi aida bishi challenges to mohan laga sob manu challenges can face kuri thaki ignorance aida job aro kunba do samisi ase ini ata tv bukan bishi bhai thaki rejection kan tu moi laga moi karne rejection to ekta kubo bile hatyar ekta nishna moi karne itu moi laga hatyar ekta nishna moi lui mane I always moi focus kora do I don't focus on my failures moi la failures kan di moi eman focus kora nai failure geman tagibo itu moi laga like moi laga instrument banai kina itu hi moi laga hatyar banai kina rejection kan ignorance kan ki kan aish bolibi tade he aro mon tang ko kina tade he moi aro bishi learn kina inika aidish aro moi life di charta SW na charta utai habi dechi asikili SW na so what manubra rejection kurishi bole ekta bukan life di rejection kan moile ignorance paishi so what itu ekta habi dechi ekta so what to mano ekta bra mohan ki reject kurishi bole bi ekta bahule ase someone is waiting for us someone is waiting for me so what ekta bra moi ki reject kurishi bole bi ekta to bahule ase itu ekta bhabi thakise aro ekta to someone will say yes ekta bra SW someone ekta bra reject kurishi bole bi ekta bra to yes ko bole laga opportunity pai aro ekta to always I will itu bi ekta thakise itu karone rejection ma takishi bole bi tate focus nokore kina moi laga rejection to he moi laga kiba banai kina ai thakise itu karone apni khan ki kobo mon jado apni khan bi rejection to pabo top manu rejection kan pabo moi shubole manu bra ignorance kan bi pabo shubole alak alak so penalty itu kan bai bolibi tade mo kan learn kuri kina tade brahim ban stepping stone na kan right hatyar banai kina moi thakise discouragement aro ekta to moi personal growth personal relation routine na thakise bole mo kan kila feel kila kam successful na personal routine to bishi important ase itu student kan horn bi routine to lake jadi
अलग-अलग business अलग-अलग skill khan debi routine to bishi important se mukan routine hisab ti mukan follow korishi kori bishi bhal na aru mukan success kori bon neme debi routine maintain kori to bishi actually uh, um, मैडम लगा नेट तो बिया होइছে নেকি मैडम लानु मेला চলো ঠিক আছে মেডাম লানো মেলা নেট অলপ ডিস্টার্ব দিয়া নিচিনা আছে তো মখান এইটো কন্টিনিউস কৰিব আৰু মেডামকে আৰু বি তাই লগা নেট ভাল হলে তাই আৰু শুনিব তো yes yes মেডাম স্টার্ট কৰি ল'ব কন্টিনিউস wala netek nai এতিয়া তো ঠিক আছে hello শুনি আছে sir continue koribo কন্টিনিউস কৰিবি personal routine to bishi mukan la life torni personal routine to nata kishi boli success kuri boli laga jo mukan chance iman go ase na itu karone personal routine maintain kuri bo karone mukan itu bishi la ekta manu logodi bishi necessary ase aro tade ki ai bishi boli tade discipline bi ai ase training system bi ai ase aro tade mukan laga learning na itu kan bi ai ase de personal routine aro personal take manage kuri ko para siguli mukan sob parai na sob manula hati time na iniga tunai sob manula hati 24 hours time ase to mukan routine tik tak follow kuri ko para siguli mukan sob time to available ase na itu karone mukan routine to tik management kuri ko para siguli mukan success kuri boli man time bi nalagi na itu karone apni kan bi routine maintain nokuri kina thaki siguli routine take maintain kuri ko like আৰু routine maintain কৰিব পাৰিছি বুলি সাধাৰণ ইমান especially Nagaland kan dito mukan na out alak-alak societies kan bi ase church TV involved ase kung ba do basically alak-alak aro kung ba do job kora kan bi ase na do routine to take maintain kora na kushi bole mukan home meeting kina rakibo nushi bole mukan training kina jabo na mushi mukan one to one mate kan ini atbi jabo na pare aro korbi baja kan sabo lagi na korla gambi kuribo lagi routine is very important itu ikta thakishi moi routine maintain kora to be manage kora Unya si sir wala dik achi pal nai শুনি আছে my first morning মাই ৰিচাৰ্জ মৰ্নিং শুনি আছে net program disturb dia say aro how to deal aro clear goal setting na mukan laga goal ki target ase na apni la target to be nijor la target sob manu rakhi na ase moi bi moi la target ase apni kan bi nijor la target ase target to be ginika burna mukan itu clear setting kina banabo na clear mukan la target ki ase itu kan bi mukan sob
target rakha tu itu goal la ekta ase itu mohan kiniga itu bi clear de rakhibo na clarity itu clearance to be bishi important ase na mohan sabi mohan field ti thaki ase aro mohan system ti thaki ase to mohan la clarity na thaki shikole mohan itu mohan kuribo na paribo na aki jabo na paribo clarity to be bishi important ase ekta life ti na itu clarity na thaki shikole mohan ake jabole bi na pare na itu karone ki laga de hobi mohan clarity to bishi important ase system di hobi nushikole mohan products di hobi nushikole mohan itu company laga ki ase itu kan sob di clarity to bishi important ase na aro mohan laga target unjibo karone mohan laga clarity to thaki shikole he mohan laga goals to be mohan juli unjibo pare na aro system te bishi follow kori thaki mohan sob system de follow tek koribo lage kunba do nijor la kushi pura he company la system tu mohan roles tu alag dekina ase na so mohan sob roles ekta he ase aro company laga system ekta he ase tu itu kan sob follow koribo lage kon follow koribo pare takhan achievement bi pai ase aro takhan joldi success kore na aro holebi kunba do upline laga kutha na mane basically nijor kushi kori na itu karone mohan system follow nokori shikole mohan kushi kori shikole mohan dera mera bi hoi jai na aro mohan system di thaki shikole he mohan achievement bi kori pare itu karone system di bi bishi follow kori itu bishi important ase suppose empty server mohan ki system alag de every month offer keta boli nuishikuli itu boli na smart consumer TV system alag tegi na zero aro diamond club TV nuishikule mohan like tana dani nokori boli laga na ekjun laga group ti thaka ekjun ki tana dani boli la roles kan system de bishi ase mohan na itu kan di follow koribo lage aro upline pra mohan ki gwa ase rate ase gole upline pra hoye rate ase din ase gole yes din ase upline ki TV mohan follow koribo lage because upline is our guideline or upline to him mohan laga mentor ase na itu karone mohan system ki ase dade follow koribo lage dade mohan extra jai shikule mohan achievement khan koribo na pare kine mane mohan to out of track di hoi jai na itu karone mohan ঠিক track di thakibo karone mohan life di mohan laga system di thaki shikule he mohan track bi follow koribo pare aro itu bi discipline di bi ai jai aro mohan itu nuishikule kotha mane kena enai kobo kotha mane kena itu system di thaki shikule mohan bi ai jai aro ekta do team follow team di bishi focus kori thaki team di mohan team main to mohan achievement kora aro ajita apni anohile moi ajita ki laga mohan rank di ase team por he ase to mohan na to karone team to nicho bajan shina aro team to bishi careful rakhibo lagi na itu ekta ase aro team di bishi focus dibo lagi aro follow up na team logo follow up kora noishibole team logo de relationship itu kan bi phal thakibo lagi na aro team khan to ekdam caring ki rakhibo lagi itu karone mohan team khan to mohan relationship more hoi jai na aro main focus to team ase mohan na team na mohan achieve koribo karone team building to bishi important ase aro team logot relationship connection phal thakibo bishi mohan ki focus kori gina itu kan koribo pare kan mohan la bi take thakibo pare and then relationship tik thakibo pare mohan bi aki jable itu team nijor team to achieve korishi kori he mohan bi achieve kore do itu karone team khan ki bishi mohan focus koribo lage na aro success team to bishi important ase team to he mohan laga activity to mohan activity team to he ase mohan laga team na itu karone mohan
base formula for success to moi karne do team thakishi na mukhan success group ne medi team to he mukhan la base formula thakishi to karne team de bishi focus de lage aro team de mukhan bishi mon de lage na etu karne team logo de he tek tak thakishi bole mukhan aki jabole bi mukhan la chance pai ase aro ekta do moi personal growth mukhan personal growth to be bishi important ase mukhan training jai aro noishi gole mukhan workshop attend kuri really seminar ho meeting kan kuri nijor personal growth to koti kuri gole enika te bishi mukhan focus kuri shi gole tate mukhan bishi personal growth bi kan tate bi ai jai kile mane mukhan nijor one to one meet noishi gole nijor ho meeting rakishi nijor training rakishi nijor program rakishi gole tate mukhan la growth bi pai ai jai kidia mukhan growth hobo sob ti growth ai jai na income tak ti bi growth ai jai noishi gole achievement tak ti bi growth ai jai itu nijor development nijor personal growth to bishi important ase personal growth kan to na takishi gole mukhan team kan to bi sabo na pare na itu karone personal growth to bi nijor grow kuri bole bi bishi important ase kile mane mukhan team to dangor ase na dadi mukhan khara kuri kina kotha koribo na pare suppose na manu shikule ekta duida koi mukhan sob manu eke na take kunba to shy bi take na sob manu jane ke na he do na take bole bi mukhan nijor growth koribo to eta he training ase mukhan na to karone personal growth to be bishi important ase itu na thaki shigole mukhan achievement kan dibi growth nobo income dibi growth nobo noi shigole alak eku growth na thakibo itu karone personal growth to be bishi important ase aro ekta do duplication power duplication to be bishi important ase de nijor upline khan ki noi shigole mukhan laga mindur khan laga duplication to bolibo lage na duplication to nokore shigole je sob manu jane ke nai do na taki etia panishina sob manu shiki ke nai do na taki na kan training kuri shigoi he takhan laga copy kuri shigoi he mukhan bi takhan nishina uthapi kuribo pare noshi boli bi products kan boli bi noshi online kan logo uthakuri boli bi etu duplication to bishi important ase to moi kubo mon jado moi aji ki kotha ko ase na itu sob moi laga upline maten sir laga duplicate kura la ase de tai kotha kora den di mok tangor khole kina boi kina sai thake bol na aro tai kotha ekta kushi gole moi tati pra duita bana boli try kuri na mukhan duplicate to guribo lage aro takhan ki kure ase itu same acting to guribo mon jai na itu he noi kina upline ashik sir kan ase brem sir kan ase aro q sir kan ase alak alak upline kan bishi ase to itu kan sob gubi kuri bole try kuri na kele mane mukhan jane ke nai do na take na feel alak alak ti birai libi to system alak alak thaka nishina company bi alak alak system thaka nishina mukhan na jane ke na take na itu kan kotha tai kan ki ko ase itu duplication kuribo itu takhan ki copy kuri bole try kuri na enika hoishi bole he mukhan ki aro downline kan pra duplication kuribo to itu karone duplication di mukhan bishi focus koribo lage de takhan laga acting koribo lage na takhan ki kora ase takhan ki kotha kora ase itu duplicate koribole mukhan try koribo lage xerox copy banabo lage na mukhan na eneka hoishi gole he upline nishina mukhan bi takhan nishina mukhan bi successful hobo itia to hoy moi laga aji topic to moi la success laga kotha kora ase hole bi success ase fall do wa nai na to successful takhan nishina hobo nini de mukhan duplication to be bishi important ase parishi gole mukhan duplication koribole ekdam ready di thakibo lagi and then itu mukhan ekdam ki hobo takhan ki jealous type de na biya type din hoy kina bal de jealous to hobo lagi na jealous to bi duita type ase to mukhan duplication koribole takhan ki mukhan ready thakibo lagi inika hoishi gole he mukhan pura takhan ki duplication kobo downline kan pura mukhan ki duplication kobo na itu karone itu la system jito duplication to bi bishi important ase guna ekta moi experience apni kan share kura ase aro ekta to consistency na consistency to thakibo lage de sob manu ki na itu consistency to thakishi gole mukhan ki kure ase tati mukhan ki kure ase tati success hobo aro laga bhavna to punji jai na itu thakishi gole
muhan ki gear de start korise itu la gear de he takibo lage noile parishi boli itu extra gear muhan number 1 gear de takishi 2 gear de halibo muhan ekta de he takishi boli muhan laga habit ki ase na itu ekta de he takishi boli muhan age jabole na pare itu karone muhan kunba do kunba manuhan do achievement bi kuri nushibli tahan success bi kuri hole bi tahan laga consistency na takishi man ake ditu na karone muhan la success level do increase kuribo man jai shi bole consistency bi ekta lese aro the first time ase itu karone moi bi eman tu lamba tu tanibo na paribo helibi moi la step ekta pura he moi la understanding aro moi buja la hisab de aro moi bi itia shiki ase itia learning last stage ti ase itu karone eman tu pa tu tanibo na paribo helibi moi para takti karone apni kan olop view kuri dibi aro moi la net bi aji eman tek nai aro company la products aro company la vision company la products kan do company la products kan do kubo bele mkan fingertip di thake lagi guna moi do bi ekta na company products kan do jani shi kole he tate bi company la products kan bishi jane bon lagi manu kan do products se sai gina join kore akalen di do na testimony kan bi bishi pai ase mkan products palwa karne products to company sabti pala se to aru mukhan la my recharge la company do itu 100% toll free bra banai dishi company bra itu karone mukhan laga to result khan bi juldi pai ase aru testimony khan bi mukhan bishi miracle khan bi happen wala bi bishi honi ase mukhan na itu karone mukhan products company laga products te bi mukhan e dango wala pura chutu wala dak mukhan itu bi fingertip kuri kina takishi bishi pal kele mane mukhan products to na jani shi bole mukhan confusion bi khabo aro mukhan ki bi explain kuribo na paribo itu karone products te bi bishi mon dibo lage aro moi dusra zoom meeting kan morning di in this kan la zoom meeting di attend kora time de mukhan nagaland kan la dem to iman do na thake moi bi paradak to jage kitia pa he absent kore de holi bi products te moi bishi mon de kele mane products is the most important kele mane products si sai kena manu join kori thake aro mukhan products noden ekta olaishi mukhan itu gubo na pare le itu bi bhal nai na products to mukhan fingertip ti thakibo lage aro itula benefits kan nushi gole tade ingredients ki haligina ase kinia banaishi itu kan mukhan fingertip ti rakhishi gole mukhan karone bishi bhal ase kele mane manu ajikali bimar semar alak alak na ajikali la bimar semar ro alak alak ki hojeshi itu karone sob bimar laga mukhan laga products ti ase do mukhan la hatte ase do itu mukhan fingertip kuribo parishi gole mukhan কি চিন্তা কৰিব না কি বিজনেস কৰিব কাৰণে কি চিন্তা কৰি থাকে এইটো কাৰণে products to be বেছি ভাল আছে আৰু এইটো products খান তো দুসরা কোম্পানি খান দিদো দুসরা আলাগ টিম খান দিদো I mean এইটো এমটি সরকার লা গ্রুপ এনেকাই বলো না তাহলে এইটো products বি ভাল ভাল explanation দিয়ে থাকি না তো 2 minutes laga takan session taka time tv upai honi lagi takan la products takan bishi bhal ase holibi mukhan nagaland pura tu products kan tv eman tu gubo na pare na itu karone mukhan products tv bishi mukhan mon dibo lage na itu karone products jania tu bi mukhan karone labh ase de kile mane ekjun ki mukhan tawai digina bimar ekjun ki tawai digina itu la explanation products laga tu gubo na pare shi gule itu soram la ase itu karone mukhan laga di ki bai ase itu kan sob mukhan bi olop du janibo lage aro parishi gule itu kan fingertip kurishi gule mukhan karone bhal ase aro moi dona main focus to products te thakishi products e important thakishi moi demedi na kile mane mukhan ja log kurishi gule bimar manu ekta he cancer patient ekta he male diabetes patient ekta he mukhan approach kore do aro downline kan pura bi bimar manu ekta he approach main to itu ase de mukhan itu karone ta khan ki explain kuribole nushi gole itu khan la benefits ingredients kan tadi ki haligina banai gina ase itu kan mukhan kubo parishi gole mukhan nemiti shi lab ase products te bi mukhan bishi mon debo lage na itu bi ekta
হৈ আছে আৰু challenges আৰু sacrifice না মোলা next topic to challenges আৰু sacrifice থৈ আকি দি challenges লাগা একটা বুজি আৰু এতিয়া লা challenges আৰু আলাকে suppose মই company মই meeting যাবলৈ আছে না challenge main challenges to ইটো আছে মই meeting যাবলৈ আছে মই লা পাপা বিমাৰ আছে hospital মই লা friend কোনবা waiting আছে মই লা friend লা আছে লা kan bi kuri লাগিব মই বি বিশ না itu kan mukan la challenges kan bi ahi ase na aro takhan tu mukan ki ekdam biya bhabi thake na bolibi mukan tu idia party ina na ashik sobra otai kwa do mukan birthday noile Christmas ki gishim party he ta kishi bole mukan kitia kamabu na aro mukan pocket ti buisa ase bole every day is birthday every day is Christmas na every day is wedding in ka punch na mukan la pota থাকিব লাগে না এটো কাৰণে এটো কান বি মুখান পাৰছি বলে ইমান তো ইম্পৰ্টেন্স না দেব লাগে ওয়ে মানু মৰে আছে বলে না যাবি লাভি নহয় মানু বিমাৰ আছে বলে একদম না যাবি গলে ইনস্টিটিউশন না অপৰতে মুখান থাকিব লাগে বলিবি মানু এনিকা চ্যালেঞ্জেস কে আৰু এক্সকিউজ আনি লয় না মুখান লা লাইফ এক্সকিউজ কান বেছি আনিছি বলে মুখান সাকসেস কৰি বলে তো একদম চান্স নাই দে তো কাৰণে এনিকা লাগা চ্যালেঞ্জেস কান ফেস কৰা টাইম দি মুখান এক্সকিউজ তো ডাঙৰ না lagi na bukan societies kan alak societies kan gibi attend bi aro kishim ajikali naka societies kan bishi ase bulibi na parai na na bulibi enika de bishi involve korishi bole kan kitia kama aro mukan theng hat suku thik taka daim di kamai li pa na mukan itia he 50 plus ni 60 plus wa bichi di mukan kotha koilibi mamu no hon bode itia he ase itu karena apni tek taka daim di mui tek taka daim di hat theng noilim kan health tek taka daim di bukan itu kan excuse kan noili challenges alak kan itu kan mandu na korigina bukan business team di kurishi gole kan right time di right business right track di kama pu paribo kuindi ase aro itu mukan মই একটা কুকুমন যাবো activity itu kili kuribo lage gele mukan activity that means mukan ki kam kore ase apni bi business kore ase moi bi kore ase I research mukan sob kore ase that activity tu kili thakibo bole home meeting aro home meeting training aro workshop seminar alak activity tu mukan tade bishi active kuribo lage মই কব মন যাব তাদে এনিকারে বেশি মুখান অ্যাক্টিভ করিছি কইলে হে মুখান আকি যায় রে আর দাদে মুখান একবার মিস করিছি বলে সেকেন্ড টাইম বি মুখান আলসি লাগি যায় না এটো কারণে মুখান activity তো থাকিস কইলে হে মুখান টার্গেট আর মুখান লাগা গোলস তো টার্গেট কি আছে এটো বুঝি যায় এটো কারণে activity তো বি বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে আর পারিছি কইলে মানু গে মিটিং লোক কৰিব নিমিদি না নামানো নদিন কি লোক কৰিব নিমিদি একদম মুখান ডিজায়াৰ থাকিব লাগে কোনবা মই বি ফাৰ্স্ট টাইম দিদো মানু নদিন কি লোক কৰিবলৈ তো বেছি শৰম লাগি দিছে দুইজন মানুহ থাকি সিগলে বি কথা কৰিব বি নাপাৰে আৰু কিমাক দিবি একো নাহে যায় এনেকা নাহে বাজবি খাই থাকি কেতিয়াবা একদম নাৰ্ভাস বি খাই থাকি এনা থাকিছে বলে আজিকালি তো মানুহ বেছি থাকি সিগলে হে তাতে আৰু বেছি ডাঙৰ কথা ক'ব মন যায় আৰু তাতে হে এনার্জি বেশি আহি যায় এনে নিচিনা না মুখান কিলে মানে মুখান প্র্যাকটিস আছে তো না এটো কারণে মুখান পারিছি বলে মিটিং উইথ নিউ পিপল না নামানো নদিন কি লগ কৰিব কাৰণে নহলে এটো খান লগদি জানিব কাৰণে মুখান একদম ডিজায়াৰ থাকিব লাগে না মই বি নে আছে দে পুরানা মানুহ খান লগদি নই না নদিন মানুহ খান লগদি লগ কৰিবলৈ বেছি মন যায় না এনেকা আপনি খান বি থাকিব লাগে না এনেকা হইছে বলে হে মুখান যে পুরানা খান তো আলসি লাগে কিনা নকৰি কিনা ৰাখি যায় তো নদি তাখান কি আৰু ইমপ্রেস কৰিব নিমিদি কথা একটা হে পাৰ বলে নিমিদি তো আলসি লাগি যায় তো না তাখান বি আলসি মুখান বি আলসি হৈ যায় এটো কাৰণে এটো বদলে তো মিটিং উইথ নিউ পিপল না নহলে মুখান লাগা দে এড কৰিবলৈ আৰু mukan sob social media kan আজিকালি use করে কোনবি Facebook না জুলাই নহলে কোনবি Instagram না জুলাই এনেকা মানুহ নাই হলে পারিছি গলে মইতো না তাদেবি ইনি এড করে দে নদিন খান না নুহান
itu kan use kora tu mukan ekta advantage ase ekta disadvantage ase lebi mukan disadvantage di noi kana advantage mukan gi advantage lobo neme di July shigule itu kan bi bishi helpful ase aro status kan di bi mukan la dawai kan na mukan laga achievement kan itu kan bi boss kore na kishigule तो एकदम आइदा के म खोलेकन आइदा के मलाई जीवन त किसी गुले itu kan bi mukan karne platform ekta phala ase itu karne itu kan bi guri ta kisi gude si phala ase aro mui ini like experience di direct selling di kan to become kan successful hobo nemi di ecosystem to follow group like ecosystem do ki ase gole 5 types of ecosystem ase itu ki ase gole the products ase the PL system ase education system ase aro upline system ase aro moi ase moi that means I myself me na moi ase to pangsta do itu mukan taxi follow group lage aro pangsta do taxi jani shikole mukan dade ekdam successful do hopefully ase na itu gon probably recovery chance nai kana kele mane itu 5 types of ecosystem to mukan taxi follow group pare shikole itu la education to taxi logo pare shikole aro itu la upline ki mukan follow group pare shikole products taxi logo pare shikole aro itu ecosystem la itu education system na company la education system to mukan taxi logo pare shikole mukan successful hobole do chance to ini ai jabo na itu karne mukan itu 5 types of ecosystem to mukan network kore ase gule apni bi my research kore ase gule itu pangsa ecosystem to apni kan fingertip kore dobe enika hoishi gule one successfully chance ase aro 3 qualities mukan laga bitorde na mukan sob la bitorde qualities to alak ase to itu alak qualities to ki ase gule tinta qualities to mukan de thakibo lage apni my research kore ase gole mukan sob my research lai kotha kore ase to karne khali my research ani ase de my research kore ase gole mukan tinta kisam na tinta qualities to mukan la bitorde thakishi gole mukan la bitorde struggle IB noishi gole mukan kisam na mukan ki girai dibole like negative la minded negative thinking itu kan ekdu nai de itu karne itu tinta do itu qualities to mukan ki thakishi gole mukan achieve koribole ekdam easy ase aro itu tinta qualities to ki ase gole mukan la patience to be bishi important ase patience thakibo lagi aro discipline bishi maintain koribo lagi mukan laga de patience aro discipline bamboo nishina thakibo pare shigule na bamboo do sabe do tai bamboo do khali di shigule tai grow hobole olop time lage tai grow hobole 4 to 5 years lage de holibe tai upor dei jabole 4 to 5 years laga dendi tai bitore do 50 meter laga like roots jai gushe na 50 meter laga roots jai goi tai 4 to 5 years upor dei jabole time lagya dendi bana dendi bitore do 50 meter tai la roots jai goi itu karne bamboo do uthishi gole 4 to 5 years te tai laga bamboo do ekdam straight hoigina uthia do tai grow koribole uthia bichi di 4 to 5 years wa bichi di tai straight hoigina ekdam rukibo na pare gina tai jai na itu nishina tai la ground pura na tai la ground pura 4 to 5 years bichi di do 90 feet back straight hoigina jabo pare itu bamboo nishina mukan bi straight thakibo lage na bamboo nishina aro roots to bhal banabo lage I mean mukan laga itu mukan la team kan itu strong thakibo lage aro itu team kan strong thakishi gole mukan tak bamboo janishina mukan bi enika jabo pare na aro ekta do mukan ekel nishina thakibo lage na mukan ekel nishina ge enika thakibo lage gole mukan ki fix kurishi mukan la target ki fix kurishi takas kurigina mukan jaishi gole ekel nishina mukan target ki ase itu uthabo pare na tai opor pura aishi gole bi daila target ki saigina ai ase itu 1 second ti uthabo pare na ekel kana itu nishina mukan bi
ila target fix kurigina dati focus kurigina jaisi gole ekal nishna mukhan bi itu tanibu pare itu nishna mukhan laga life ti bamboo nishna mukhan thakibo lage na strong aro straight thakibo lage aro ekal nishna mukhan la target fix thakibo lage aro ekta quality tu ki thakibo lage gole lion nishna confident thakibo lage mukhan confident tu mukhan ki thakibo lage mukhan kiba ki gutha gure ase noile ki kam gure ase nijor ki confident thakibo lage and then nijor self and trust koribo lage moi nijor moi ki trust nokurishi gole to manu pura moi ki trust nokoribo itu karone trust to be bishi important ase aro nijor confident bi thakibo lage confident na thakishi gole mukhan achievement success koribole bi olop diktar ase aro confident confident ase to tai ki bhabi ase itu sase ina type tina lion to bishi confident thakala animal ekta ase to lion nishina mukhan confident thakibo lage aro lion nishina strong thakibo lage mukhan la determination mukhan la target aro mukhan laga bhavna na mukhan la strong determination aro mukhan ki determination sik bishi tate confident kurina mukhan lion nishina thakishi bole mukhan success koribole easy ase itu karone three qualities to mukhan thahe mukhan la life te mukhan business kora ase mukhan target ase mukhan achieve koribole ase gole itu tinta qualities to mukhan la hate thakibo lage enika hoishi bole mukhan achieve koribole eman tu time na aro one simple philosophy ekta tu with you or without you apni tagibe na tagibe na tai thakibi na thakibi mukhan to guribole ase to na apni ki rejection bai thake apni ki manu nokoribo koi thake noishibole ignorance kuri thake na doubtful gunba thake itu time di mukhan kitia bi dade mukhan I mean harai jabi I mean tade mukhan alchi na lagi jabi na with you or without you tai thakibi na thakibi mukhan takishi guli hoishi to na tai nokorishi gole bi mukhan to guribo lage to guribole ase to ekta nemede mukhan tade alchi lagi na bui jabo tai ekju nemede mukhan 1 lakh na kamabo 2 lakh na kamabo itu karone mukhan tai khan guribi nokoribi mukhan success koribole mon ase gole I want to be a successful iniga thakishi gole tai thakibi na thakibi mukhan থাকি যাইছি বলে ইনি হয়ে যায় এই কারণে আপনি নিজর কি সেলফ কনফিডেন্ট আর সেলফ ট্রাস্ট আর টু কোয়ালিটিস তিনটা মুখান কি উপায় ইদু থাকিছি বলে তাহান থাকিবি না থাকিবি মুখান তো থাকি বলে আছে পারে বলে আছে চিটি বলে আছে এচিভমেন্ট হবলে আছে এই কারণে মন তাওর করে কিনা কৰিব লাগে আৰু একটা তো mukhan laga mindset na mental mindset aro mukhan la determination mukhan bi thakibo lage mindset tu na thakishi gole mukhan laga mind first take koribo lage itu set na thakishi gole mukhan mukhan mind ki set hoye ase itu dui kena determination rakhi kena mukhan tare mukhan la goal ki ase mukhan target ki ase tadi target kori kena mukhan bolabo lage enika hoishi gole mukhan achieve hobole naga chance bishi ayase aro ekta last moi ekta kobo mon chado moila current achievement man it bi kobo mon chai na sob manu moila achievement jane kena ase alibi bishi ba karone bishi kobo mon chai na aro thai kobole mon chai to moila current achievement kan to kobo gole moi karone to moi man dangor ase enia bhabi kile mane first join kora time ti to moi na paribo enia ate thakiste moi first join kora time te my research team moi 50000 baisi gole kafi ase itu bhabisi de moi la dimak to man takhi dagishi I mean moi 50000 bai ase gole moi tati kafi ase enia bhabisi de aro mon digina korise 50000 ki dia bunjise ekdom greedy hoi jaise moi 1 lakh target rakhishi na greedy hoi jai de mukhan na aro 1 lakh to ki dia bunjise at least 150 to baile pahau na enia thake de mukhan itu karone mukhan laga target kan to bina itu personal growth to itu ase mukhan la growth na personal growth ti tade bi ai jai de
মুখান ইটো বি মন বি ডাঙৰ হৈ যায় and then মুখান লগা determination বি ডাঙৰ হৈ যায় mindset বি আৰু বেছি হৈ যায় আৰু personal growth ইটো আছে ইটো personal growth দিন কান growth হৈছে গলে তো মুখান লা target তো বি ইটো ৰাখে তো না ইটো কাৰণে 2000 target দি my research দি কৰিছে এতিয়াতো 1 lakh দি আইছে 1 lakh বা বিচিতি আৰু 150 তো বাইলে পালো 150 বা বিচিতি ইয়াতে পৰা কি কৰিব না ইটো পাই কিনে কি কৰিব মই আপলাইন খানটো 5-6 lakh পাই আছে 7-8 lakh পাই আছে তো কিনা কৰনা মই ইয়াতে সাফিচিয়েন্ট হ'ব 2 lakhs দি টাৰ্গেট না 2 lakhs অবিচি আৰু বি গ্ৰিডি হৈ যায় এনেকা মানুহ হৈ যায় না ইটো কাৰণে মুখান লগা ইটো খান বি বেছি পাৰ্সোনাল গ্ৰোথ ইটো আছে না ইটো মুখান এনেকা থাকিছি কইলেহে মুখান বি আকি যায় দে মুখান টাৰ্গেট ৰাখি কিনা কৰিছি কইলেহে ইনকাম দিবি ৰাখিব লাগে মুখান দিবি ৰাখিব লাগে এনেকা বিশুতে ভাল আছে কোম্পানী পুৰা ৰিয়েলি বনাস বি দি আছে আৰু কাৰ ফান্ড ট্ৰাভেল ফান্ড ইটো খান বি ইচি পইছে হাউস ফান্ড বি বাই আছে হাউস ফান্ড বি ইচি পইছে আৰু এতিয়া ইনকাম বি ভাল বড় পাই আছে 2 lakhs ওপৰ পাই আছে আৰু মই বি ব্ৰডলি এতিয়া ফিল নিজৰ কি বি কৰি না মই হাউস ওয়াইফ একটা আছে সিম্পল হাউস ওয়াইফ একটা korba bi bahar olabo na para ma amai tai takisi na baja he sai gina bui takisi like ki mek da duguri ko mon pali bi na pare gina takala se libi my research is the right track the right platform the habite moi etia do time bi olai jai puila to time bi na taki gina takisi moi la hate pali bi yadi itula feel the habite system di follow kora karne noishi gole yadi upline kan profile upline kan correspond fitting dia karne upline kan la follow bui gina tahan la buthang mani gina aro buhan la idu my recharge ayurveda laga system dream unlimited system bishi follow karne md sir gi bi bishi thanks dia se md sir bra itu platform ania karne aji broadly yade moi kubo gele manu degree lui kina bi moi ki income pai si to bi na pai kina pui kina bishi ase itu karne moi ekdam challenge dia to maiki khan gi bishi challenge ti na kele mane maiki khan do otai mutakhan laga na anibo khali maiki khan moi maiki ekta hokarne itu lai anibo moi sadi gurina ase moi bacha lama ase moi la life yati khatam ene bhabina thake de holibi inka bhabina thaka duna ekdam idu olda bhabna ase মুখা লা স্কোপ তো বি অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগে না মুখা লা ভাবনা অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগে এনেকা উচি গলে মুখান দুনিয়া বি দেখিব পাৰে মই লাগা ইদু হে ভাবি কিনা মই লাই দু স্কোপ দি ইদু লাগা মাইন্ডসেট দি থাকিছি বলে মই এতিয়া ফৰেন ডৰ বি না যায় না থাকিব না এক সাল দি দুইবার ফরেন ডর যাদু তো পাই রাখ যাদু তো পাই দুই নি সাপনা দে নিশনাই ভাবি থাকিছি হলে বি এতিয়া দুজি তো পাই বি যাই কিনা আইছে আর থাইল্যান্ড বি যাই না আইছে তুই যে ঘরে বই থাকিছি বলে বাচ্চা খান কি চাই থাকিছি বলে ইটো কান না দেখি বলে থাকা না আছে হলে বি কোম্পানি পুরা ইমান ভাল প্ল্যাটফর্ম দিছে আর মই অপরচুনিটি ইয়াতে ইমান ভাল পাই কিনা আর মুখান লা লাইফ দি অপরচুনিটি বার নাইবো ওয়া একবার আদেন দি ইটো থরে কিনা গামরে কিনা মুখান ইটো রাখি কিনা ঘুরিছি বলে মুখান লা মাইন্ড টু সেট করি কিনা দাদি ডিটারমিনেশন ডাঙৰ বানাই কিনা মুখান ঘুরিব পাৰিছি বলে মুখান এনেকা ইচিখন বি পাই আছে আৰু নেক্সট টাৰ্গেট তো আৰু পিছে আছে হলে বি আজি নহব আৰু মুখান তাতে ফকাস কৰি কিনা ঘুরিছি বলে বেশি ভাল আছে আৰু মই একটা বেশি থ্যাংক ইউ কব মন যাদো মইলা আপলাইন মাদিন সার্কি আৰু বেশি থ্যাংক ইউ কৈ আছে তাই পৰা হে আজি কি লেভেল দে আছে ইটো মইলা আপলাইন কাৰণে আছে আৰু মইলা টিম কাৰণে আছে মইলা টিম লা সাপোর্ট পাই কিনা হে মই বি ইটোলা লেভেল বুঝি আছে আৰু সাকসেস সো খালি মই একলা কাৰণে নহয় মইলা পুৰা টিম কাৰণে আছে আৰু মইলা এচিভমেন্ট কিমান আছে মইলা সাকসেস কিমান আছে মইলা আপলাইন আৰু মইলা টিম কাৰণে আছে ইটো কাৰণে আপনি খান বি মন দি কিনা কৰিছি গতে পাৰিব আৰু মাই ৰিচাৰ্চ তো একটা ফ্যামিলি আছে মুখান সব মন একটা হৈ কিনা আৰু একজন পৰা একজন হেল্প কৰি কিনা মুখান সব কৰিব কিনা ইয়াতে মই কথা কদম কৰি দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ পে দ্য বিলস মাই ৰিচাৰ্চ ইজ দ্য বিলস থ্যাংক ইউ ঠিক আছে মই অলপ টাইম আছে মই বি একটা দুইটা পইণ্টে কথা কৰিব স্টার মেডাম মোলা আওয়াজ শুনি আছে মাই রিচার্জ মর্নিং মোলা আওয়াজ শুনি আছে কলে একবার হাত হিলাই দিব ঠিক আছে তো আজিলা সেশন তো একদম বেশি ভাল থাকিছে মেডাম পৰা
তাই লাগা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু তাই ফিল্ডে না ফিল্ডে বিৰাৰ পৰাই তাই ইমান ভাল পৰা মাই ৰিচাৰ্জ লাগা সিক্ৰেট অফ সাকসেস না তাই আজি মাই ৰিচাৰ্জতে ইটো লেভেলতে কেনেকে পুঞ্জিছে কইলে তো ইটো তাই তাই একটাই আছে তাই ফিল আৰু তাই লাগা এক্সপিৰিয়েঞ্চ না তাই আজি শ্বেয়াৰ কৰিছে তো মেডাম লানু মেলাৰ কাৰণে একবাৰ মোখান নিজৰ লাগা জাগাতে বহি কিনে একটা ডাঙৰ ক্লিপ হ'ব লাগে তো আৰু স্যার ইনাও পৰা বেছি ভাল পৰা আজি লাগা সেশনটো স্টার্ট কৰিছে তো চাবি মোখান আজি ইয়াতে মোখান ডিজিটাল লাগা দুনিয়াতে থাকা পৰা আজি মোখান ইয়াতে তুংচাং হবি কোহিমা হবি জেনেভতো হবি আৰু মোখান মণিপুৰ হবি আলাগ আলাগ ডিস্ট্রিক্ট আলাগ আলাগ স্টেট পৰা মোখান একটা একটা স্টেজতে খাৰা স্টেজতে থাকা নিচিনা আছে না একটা জায়গাতে পয়লা মোখান ভাবনা কৰিছে কইলে পয়লা মোখান লাগা বাবা খান লাগা টাইম দে মোখান লাগা গ্র্যান্ডফাদার লাগা টাইম দে হইলে মোখান একটা ছোট খবর একটা মেসেজ পাঠাব কইলে মোখান একটা লেটার লিখিব লাগে আৰু এইটো লেটাৰটো হইলে 15 days তে পুঞ্জিব আৰু 15 days তে তাৰে পৰা আহি যাব মতলব একটা খবৰ পুঞ্জাবলৈ কাৰণে 1 month তেহে মোখান এফালে লাগা খবৰ উফালে লাগা খবৰ পাই যায় আৰু তাতে কিতাবা তো লেটাৰ খান বি মাজতে হাৰাই যায় মন পয়লা ইয়াতে আগে দেবি মহান কিতাবার কুইমা পারা একটা মুকচুং দেখ একটা লেটার পাঠাবো কইলে বাস পড়া পাঠাই থাকিছে না তাতে মহান 100 rupees দিব আর বাস পড়া লই যাব আর তাই পড়া আর রিপ্লাই এনেকা থাকা লাগা টাইম বি মহান দেখি কেনে আইছে বলে বি আজিকালি ডিজিটাল লাগা টাইম হওয়া পরা মহান সব জায়গা পরা একটা জায়গাতে এনেকা জায়গাতে বই কেনে মহান মিটিং লব পারা তো হইলে ইটো লাগা এডভান্টেজ লব লাগে আজিকালি মহান একটা ক্লিক কৰি কিনে মহান লাগা পইচাটো একটা জায়গা পৰা একটা জায়গাতে পাঠায় একটা ক্লিক কৰিছে গলে মহান একজনকে ভিডিঅ' কল পৰা চাব পাৰে তো মহান এতিয়া জুম মিটিংটো হলে এনেকা মহান কন্টিনিউস কৰি আছে দুসরা ফিজিক্যালি তো মহান আলাগ আলাগ জায়গাতে কেতিয়াবা তো পসিবল বি নহয় না তো মই আপনি কানকে সবকে রিকোয়েস্ট কৰিব এইটো ডিজিটাল লাগাটো ফুল ইউজ কৰিব লাগে কোনবা মানুহটো এইটো ডিজিটালটো হইলে এনে টাইম পাস আৰু এন্টারটেইনমেন্ট কাৰণেহে এইটো ইউজ কৰে হা আৰু কোনবা মানুহটো ইয়াতে পৰা তাহালা লাইফ চেঞ্জ কৰি আছে আপনি লিডার খান ইয়াতে কিমান আছে কিমান মাইল চাস্তে আছে মহান সব জানি আছে আজি লাগা দিনতে কিমান মানুহ খান একদম ইম্পসিবল থাকা মানুহ খান একদম নাপাৰা মানুহ খান বি ডিজিটাল আৰু আজিকালি লাগা এইটো সোশ্যাল মিডিয়া আজিকালি লাগা এইটো ইন্টারনেট লাগা ইউজ কৰি কিনে তাহান লাগা লাইফতে ডাঙৰ ইনকাম কৰাটো হইলে মহান সব বি আছে না তো মহান সব জানি আছে হইলে কোনবা তো জানিলে অলপ মহান এইটোকে অলপ সিরিয়াস নলয় না তো মহান নেক্সট টাইম পৰা তো এইটো জুম মিটিং কে আৰু বেছি মানুহকে আনিব কিলে কইলে মহান মাই রিচার্জ তো একটা মহান সব মানুহ জানে এইটোতো হইলে মহান লাগা আলাগ একো রাস্তা নাই ইয়াতে না মহান মিটিং মহান সেমিনার মহান ট্রেনিং পৰাহে মহান ইয়াতে কিনেকা কৰি কিনে শিকাই কিনে মহান ইয়াতে ডাঙৰ একটা ইনকাম লব পাৰে কইলে দুসরা একো সিক্রেট নাই দে তো মাই রিচার্জে এনেকা একটা প্ল্যাটফর্ম আছে মহান লাগা লাইফতে চেঞ্জ কৰিব কইলে তো মহান ইয়াতে তো ট্রেনিং প্রোগ্রাম হান বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে আৰু সেকেন্ড তো হইলে মহান ইয়াতে একটা মই কবলে মন থাকা তো হইলে মহান লাইফতে চাবি সাকসেস হবলে মন আছে কইলে তো মহান লগতে একটা স্ট্রং রিজন থাকিব লাগে না মহান লাগা লাইফতে যদি মহান লাগা একটা স্ট্রং রিজন থাকা নাই কইলে তো মহান কিতাবে লাইফতে সাকসেস করব না পারে না একটা 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 মানুহ এনে মাউন্টেন দে যা আছে তো একো রিজন না থাকি কেনা যদি মাউন্টেন দে যা আছে কইলে তো তাই আদাতে যাই কেনা তাই দুখ পাবো এইটো 100% দুখ পাবলে আছে আৰু তাই রিটার্ন আইবলে আছে বলে সেম টাইম দে সেম মাউন্টেন দে একটা আমাকে কব আপনার বাচ্চা তো মাউন্টেন লা টপ তে খাড়া যাই কিনা আছে দে এনা কৈছে গলে তো এইটো আমা তো হইলে কিমান দুখ পাইলে বি তাই কি হইলে বি তো তাই মাউন্টেন লা উপরে যাবলে আছে কিলে গলে তাই রিজন তাই একটা রিজন আছে তালা বাচ্চা তো হইলে মাউন্টেন তে আছে তো এইটো নিচিনা মহান বি মাই রিচার্জতে যদি সাকসেস হবলে আছে গলে মহান একটা রিজন স্ট্রং রিজন বানাব লাগে কিলে গলে নহলে মহান লগতে চ্যালেঞ্জ তো আহি থাকিবলে আছে ফিল্ডতে চ্যালেঞ্জ আইব ঘৰতে চ্যালেঞ্জ আইব সোসাইটিৰ পৰা চ্যালেঞ্জ আইব তো মহান লগতে স্ট্রং একটা রিজন বনাইছে কইলেহে মহান মাই রিচার্জতে সাকসেস হবলে আছে আৰু সেকেন্ড তো হইলে নিজৰকে বিলিভ কৰিব লাগে দে বেছি মানুহ খান দুসরাকে হে চাই কেনা উতু এনেকা ভাল পৰা যা আছে উতু এনেকা যা আছে নিজৰ লা ভিতৰত এটা নাচায় নিজৰ লা কোৱালিটিকে ইম্প্ৰুভ কৰি কেনা আৰু নিজৰকে বিলিভ কৰিছে কইলেহে মহান ইয়াতে 100% সাকসেস হবলে আছে আজি আপনি কান ইয়াতে কিমান লিডার্স খান আছে তাহান বি নিজৰকে বিলিভ কৰিছে আৰু নিজৰকে
ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰা পিছতে ইয়াতে ছাকচেছ হোৱা আছে আৰু ছেকেণ্ডটো হ'লে মহান ইয়াতে প্ৰডাক্ট বেছ কোম্পানী দি আছে তো মহান জানিব লাগে অলপ চলপ প্ৰডাক্ট লগা নলেজ বি জানিব লাগে মই বেছি দেখে মহান লগা টিম দেবি এনেকা মেডাম খানকে দেখে ক'ব গ'লে পঢ়া লেখাটো ইমান নাই হ'লে বি মানুহকে ইমান ভাল পৰা এক্সপ্লেইন কৰি আছে না এক্সপ্লেইন কৰি আছে প্ৰডাক্ট লগা বেনিফিট দেখা আছে ইয়াতে পৰা এইটো প্ৰডাক্ট খাইলে কি হ'ব আৰু এনে ভাল ভাল বিউটিচিয়ান বি ক'ব নাপাৰা খান এইটো কচমেটিক লগা মানুহকে এক্সপ্লেইন কৰে ভাল ভাল ডাইটিচিয়ান খান বি এইটো ক'ব নাপাৰা লগা ইয়াতে মাই ৰিচাৰ্জে মই বেছি মেডাম খানকে দেখে তাখান এইটো প্ৰডাক্ট লগা নলেজ লৈ কেনা একদম প্ৰফেচনেল খান বি ভাল পৰা এনেকা ক'ব নাপাৰা তো হ'লে মাই ৰিচাৰ্জে এনেকা কোৱা খান বি দেখে তো আপুনি খান বি মহান বি চব মানুহ এইটোকে তো হ'লে একদম চিৰিয়াছ লৈ কেনে মহান প্ৰডাক্ট লগা নলেজ খান বি ৰাখিব লাগে কিলে কইলে মহান ইয়াতে কি কৰিবলৈ আছে মহান তো হ'লে একটা আয়ুৰ্বেদা আৰু একটা হেল্থ এৱাৰনেছ নিচিনাই আছে ইয়াতে না তো মহান পাৰা তাক তো হ'লে বেছিক কথা খানটো হ'লে মহানটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে না বেছিক কথা খান যেনেকা মহান প্লান শ্ব' কৰিব লাগে প্ৰডাক্ট লগা নলেজ ৰাখিব লাগে ফল' আপ দেবি মহান মহান মানুহ জইন কৰিলে খালি জইন কৰিলে নহয় না মহান ফল' আপ কৰিব লাগে এনেকা 4টা 5টা বেছিক পইণ্ট খানটো হ'লে মহান তাতে মাষ্টাৰী হ'ব লাগে এনেকা আছে কইলেতো 100% মহান মাই ৰিচাৰ্জে ছাকচেছ হ'বলৈ আছে তো মহান ইয়াতে আজি কিমান মানুহ ইয়াতে মাই ৰিচাৰ্জে আজিলা জুমতে আছে মই সদায় সেশনতে কৈ থাকে আপনি খান ইটোকে অলপ সিরিয়াস ল'ব লাগে কিলে কইলে ইয়াতে পৰাহে মহান একটা প্ৰেক্টিচ বি হৈ যায় টিম খান লগা কেনেকা কথা কৰিব লাগে আৰু ইয়াতে পৰা এটা আলাগ আলাগ মানুহ লগা আইডিয়াছ খান বি মহান কেচ কৰিব পাৰে আলাগ আলাগ মানুহ লগা এক্সপিৰিয়েন্স খান পৰা বি মহান নিজৰ লগা বিজনেছ কেনেকা আগে যাবলৈ আছে ইটো বি মহান আইডিয়া পাই যায় তো চাম লগা টাইম আছে 7:30 এইটো হলে সব মানুহ লগা বি এনে ঘৰতে বহি কিনে থাকা লগা টাইম আছে তো পাৰা তাক আপনি খান টাইম না 7:30 আছে বলে তো আপনি খান 7:20 পৰা ৰেডি হৈ কেনে এইটো জুম মিটিংটো মহান সিরিয়াস ল'ব লাগে দেখি আছে কোম্পানী বি সদায় মর্নিং দে 6:30 পৰা এইটো জুম মিটিং স্টার্ট কৰে না কিলে কইলে মানুহ কি কৰি কেনা তাহান সাকসেস হোৱা আছে কোনটো ৰাস্তাতে যাই কেনা মানুহ সাকসেস কৰি আছে মহান বি ইটো ডাইরেকশনতে ইটো রাস্তাতে যাব লাগে তো মহান আলাগ যাইছে বলে তো কিতাবি হবলে নহয় না তো মাই রিচার্জ একটা অপরচুনিটি আছে মহান সব কারণে তো মহান ইটোকে ভাল পৰা চিনি কেনা যাইছে কইলে তো ভাল পৰা মহান ইয়াতে কি কৰিব লাগে এইটো খান ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে কইলে তো 100% ইয়াতে সাকসেস হবলে আছে তো আজি লাগা মহান সেশনটো ইয়াতে পৰাই ইমান পৰাই খতম কৰিব ইনাও স্যার যদি তাই লাইনতে আছে বলে তো আজি লাগা সেশনটো ওয়াইন আপ কৰিবলৈ কাৰণে মই ইনাও স্যারকে রিকোয়েস্ট কৰিব ঠিক আছে ইনাও স্যার লাইনতে নাই ওলা কিলে কইলে সামতে অলপ নেটৱৰ্ক বি সব মানুহলা ডিস্টার্ব থাকে তো পাৰা তাক চানডে দিন তো মহান সব মানুহ বি এইটো ডাটা এক্সট্ৰা লৈ কেনে হ'লে বি ৰাখিব লাগে না কেলে কইলে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে আৰু মহান এতিয়া নেক্সট চানডেতে আৰু মহান আলাক আজিতো হইলে একটা মেডাম লা ফুল সেশন থাকিছে আৰু নেক্সট ডে মহান আৰু একটা আলাক সেশন লৈ কেনে আহিবলৈ আছে তো মহান গ্ৰুপতে আপডেট পাব তো অলপ জুম কে সিরিয়াস লবি আৰু নিজৰ লগা বিজনেছ কে ডাঙৰ কৰিবলৈ মন আছে কইলে তো ট্ৰেইনিং সেমিনাৰ জুম মিটিংটো ফোকাস কৰিব তো এনেকা কৰি কেনে আজি লা সেশনটো মহান ইয়াতে পৰা খতম কৰিব জয় মাই ৰিচাৰ্জ জয় আয়ুৰ্বেদা জয় হিন্দ থ্যাংক ইউ